হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। ফাইনালি মোটো ভ্লগের ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে ছোটোখাটো একটা রাইড করব। তো যারা যারা নতুন আছে তারা ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করে দিও, আর ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো গাইজ ছোটোখাটো একটা রাইড করব, তো তোমরা ভিডিও এনজয় করো। गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नू मेरे मगर तू की कर दी एह गल बस तू ही जानी मैनू सिफाइया पेश न कर सब कोलों थोड़ा जिहा कर सिख जाके प्यार करने दा वल झूठे सन साडे के बेवफा 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 निकली है तू झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू बेवफा 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 निकली है तू झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू। जद मेरे मेरे कोल तू होवे यात्रा विच दूर तू होवे सानू संगनी ना ओदा लेके तेनू पैंदे ओते भुलेखे मैनू कुछ कहती ना हुण लो तेरा दिल तोड़ के तो ना हुण तू याद तेरा चाहिदा ना हो सका निशानी तू कौन बेवफा 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 निकली है तू झूठा प्यार झूठा তো গাইজ ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই কমেন্টে জানিও, আর ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে কি সবাই একটু কমেন্ট করো, আর যারা নতুন আছে তারা ফলো করে দিও। আজকের জন্য এটুকুই। টেল দেন, বাই বাই।